Today is Mali. Today is day 164. Wait, that's the power of showing up. A 6. Last one. 10. Thank you. Hangak. Sige, 26 lang para good form. Wow! Good form. Wala, dapat magtagalog. Dapat pala Tagalog yung mga sinasabi natin dito, guys. Hindi ako sanay. Saya na. 1, 2. Yan na, dito na ulo ko. Next will be lat pull down, like wide. Wow, ang thick yarn. So, ilak natin yung paa natin para mas may gripping tayo. Wow, tutorial yarn. Guys, nabaguhan ko nga mag-asmer ko. Muragi, cringyhan ko sa akong kaugalingon. Pero okay ra na. Part of showing up is a cringy. Bunal! So, ibalhin na itong angle. Ingnan ko mag-vlog. Balhin na. Wow, lisod sad. Kabalo mo. Try daw na ako ang 33 man to, no? Pero ako 40 kilogram. Pero basig, magiro na ba? Yan po siguro, no? Wow, nagka-sexy naman ko, anyway. 40 kilogram. Let's go. 1, 5, 6. Last one. Right. Last one pa. Oh. Basta kay another 5. 10 na. Lisod sa 11. Stretch. 1. 2. 1, 2. Farmer's walk ta, guys. Magdala ka og weight while walking. Both sides. Dito itong starting point. Tapos hangto din ha sa camera. Okay, let's go. Ni